Nii, tere tulemast tagasi. Kes on veel vestibüülis, saab liituda, tulla siia saali. Suur tänu, et olete valdavas enamuses jõudnud tagasi ja mõned on liitunud, keda ei olnud. Ma usun, et teil oli vahva lõunaaeg. Me jätkame nüüd kohe teise sessiooniga. Ja siin mitmed küsisid, et mis asja, et kas korjanduskarpe ei olegi, et kus need on, et me tegime enne lõunat juttu, et need on jätkuvalt vestibüülis, kordoni pildi all ja seal ukse juures. Nii et kui keegi ei saanud veel ennem panna, siis saab pärast teha seda. Aitäh teile! Good afternoon. Tere kena pärastlõunat. Happy that you are here. Nii tore, et olete ikka siin veel. For those that were not here this morning, Ja teie, kes te hommikul polnud siin, you missed the testimony of Kairi te jäite ilma Kairi tunnistusest and quite some interesting questions. ja ka üsna huvitavatest küsimustest rahva poolt. But there's plenty to talk about. Aga ometi meil on veel piisavalt palju, millest rääkida. So I'll start with something more theoretical. Ma tahaks alustada millegi algul nagu teoreetilisemaga. The word yoga is used everywhere. Me oleme kuulnud ja teame, et joogat kasutatakse igal pool. Yoga for children, Jooga lastele, yoga at the workplace, jooga tööpaikades. and a doctor can advise you to take yoga. Arst võib soovitada sulle joogatunde. So what's wrong with it? Seega, mis seal siis ometi saab halba olla? And so in order to understand what yoga is, Selleks, et üldse mõista, mida jooga endast we kujutab, have to know something about Hinduism. me peame teadma midagi hinduismi kohta. So Hinduism is the religion of India, Hinduism on siis Indiast pärit religioon, and you find it also outside India. mis on samas muidugi leitav ka väljapool Indiat. For instance, the Indonesian island of Bali is a Hinduistic place. Näiteks Bali saar Indoneesias on väga hinduistlik koht And Hinduism became popular in United States and Europe ja hinduism on väga populaarne ka nii Euroopas kui in Ameerikas. the roaring 60s. Ja sai eriti populaarseks 60-ndatel. So what is Hinduism about? Seega, mida hinduism üldse endast kujutab? Hinduism, the most important principle Hinduismi kõige olulisem printsiip is that my spirit is God. on see, et minu vaim on Jumal. So God is a wide concept. Nii et Jumal on lihtsalt üks nagu mingi kontseptsioon My spirit is part of it. ja minu vaim on osa sellest kontseptsioonist. So I'm God. Nii et mina olengi Jumal. Of course, I don't feel like a God Jah, ma ei tunne end Jumalana, because my spirit is captivated in a human body. sest et mu vaim on otse kui vangis siin inimlikus ihus. And that's in fact my problem. Ja see on muide mu probleem. My body is the problem. Minu ihu on minu probleem. And so Hindus believe that after death, Hindud usuvad, et peale surma the body dies, ihu sureb, but the spirit lives on aga vaim elab edasi and will reincarnate in another human being. ja sünnib uuesti ühes teises inimkehas. So there's no judgment, Nii et ei ole mingit kohtumõistmist, no hell, ei mingit põrgut and no heaven. ja ei mingit taevast ka mitte. Well, so now the way Hindus look at life is rather pessimistic. See viis, kuidas hindud elu näevad, on üsnagi pessimistlik. Life is mainly suffering. Elu on valdavalt ainult üks suur kannatus. So for Hindus, the idea that to reincarnate and live again Nii et hindude jaoks see mõte, et nad surevad ja siis elavad jälle edasi kuskil mujal ihus and suffer again, ja jälle peavad kannatama, getting old, jäävad jälle vanaks, facing death, seisavad silmitsi seeing surmaga, sickness around you kogevad haigusi. is just like a torture. See on nende jaoks üks tõeline piin. So we live in a wealthy country, Meie elame siin rikkal maal ja rikastel maadel. excellent healthcare, Meil on võrratu tervishoiusüsteem, but the people of India aga India inimesed, might have 8 children neil võib olla 8 last and only 2 of them survive. ja ainult 2 neist võivad jääda ellu. You know, the population of India wasn't growing for hundreds of years, it wasn't growing. India rahvastik ei kasvanud 100 aastaid. So life is frustration. Või on kasvanud ja elu on nagu suur piin ja pinge. Your children die, Lapsed surevad, your wife dies in childbirth. su naine sureb When sünnitusel, there's a dry season, you're all hungry kui on põuaperiood, kõik on nälgas, because there were no trucks to transport food. sest ja kuna seal ei ole veoautosid, mis toitu transpordiks, So life is a mixture, but the main point is suffering. siis elu on segu erinevatest asjadest, aga valdavalt tähendab kannatust. So for Hindus, the idea to live again Nii et hindu jaoks see mõte elada jälle is not a beautiful idea. ei ole mingi ilus mõte.
Now, according to Hindus, when you reincarnate, your soul does not reincarnate. Nüüd hindude kohaselt, kui sa sünnid uuesti, siis su hing ei sünni uuesti. Meaning your thoughts and your memories don't pass on to the next rebirth. Ehk siis su mõtted ja mälestused või kogemused ei tule kaasa selle uue inimese sisse. Sometimes you might remember something of a past life, Võib-olla sa vahel isegi mäletad midagi natuke minevikust, but that memory is very limited. aga see mälestus on väga piiratud. But it's essentially your spirit that is God, Aga tegelikult see mõte, et su vaim on Jumal, and it's indestructible. see on nagu muutumatu. So Hindus try to escape from reincarnation Nii et hindud püüavad põgeneda selle taassünni eest by yoga. läbi jooga. So what is the point here? Nüüd, mis on kogu asja tuum? A Hindu tries to separate his spirit from his body. Hindu püüab eraldada oma vaimu oma ihust. When you're now able to separate your spirit from your body Sest kui sa suudad eraldada oma vaimu oma ihust and using techniques and meditation to unite your spirit with the universe, Godhead, kasutades erinevaid tehnikaid ja nagu meditatsiooni selleks, et ühildada endas olev Jumal nii-öelda Jumalaga seal kuskil, if you're lucky, you won't reincarnate, siis kui sul hästi läheb, siis sa ei pea sündima uuesti but your spirit will dissolve into the godly realm. ja su vaim nii-öelda sulandub selle jumaliku sfääriga seal üleval. Now, so Hinduism is a pessimistic religion. Hinduism on selline pessimistlik usund, It's a very hard religion. väga sihuke karm usund. It doesn't know compassion Seal ei ole mingit kohta and it kaastundele doesn't know love. ja seal ei ole kohta armastusele. So when in Hinduism someone is blind, Nüüd, kui keegi on pime hinduna, Hindus will say, that's because in your former life you did a lot of wrong things. siis hindud ütlevad selle kohta, sa oled pime seetõttu, et oma eelmises elus sa tegid palju halba või valesid asju. So that's why you're now blind. Ja seetõttu sa täna oledki pime. And so they do not care so much about it. Nii et nad väga ei hooli isegi sellest seisusest. Okay, they might give something to a beggar, Jah, nad võivad anda midagi kerjusele, but it's not really about that beggar. aga see ei ole isegi küsimus, et aidata kerjus, But it's about for me to get positive karma. vaid see on lihtsalt iseenda pärast, et oma karmat nii-öelda puhastada, saada oma karma paremaks. So if I do positive things, Nii et kui mina teen positiivseid häid asju, in the next life I will be better off. siis järgmises elus mul läheb veits paremini. So in fact the idea to do something humane Nii et see, et teha midagi inimlikku, is egoistic, see on väga egoistlik nende jaoks. and it's about me getting better in the next Ja life. küsimus on selles, et ma muutun paremaks siis järgmises elus. So Hinduism did not have what Christianity had, Nii et hinduismis ei ole seda, mis kristluses on, like diaconia. nagu diakoonia töö, So wherever has been Christian churches, kus iganes on olnud kristlikud kogudused, they always started hospitals. nad on alati rajanud haiglaid, They always started care for old people. alati hoolinud vanadest So inimestest, it was always focused on help for the poor, for the widows, for the orphans. nii et alati on keskendunud vaeste, horbude või leskede aitamisele. It's essential for See on Christianity. Kristuse jaoks täiesti nagu kesksel kohal. And this was missing in Hinduism. Hinduismis aga polnud sihukest asja. That's why a person like Mother Teresa Ja seetõttu ka selline isik nagu ema Theresa made such a big impact in India. avaldas nii suurt mõju Indias, She was caring for dying old people that died on the streets. sest ta hakkas hoolima nagu vanadest inimestest, kes tänaval olid suremas. So the point is, if you care for a person that is dying, Kui sina kannad hoolt sureva inimese eest, that person can never repay you. siis see inimene ei saa sulle kuidagi tagasi maksta. That person is just dying. See inimene ju nagunii sureb ära And then you bury that person. ja siis sa matad ta maha. So for people from India, this is pretty useless. Nii et India inimeste jaoks sihuke tegevus on suht nagu mõttetu. I mean, why help a person that is dying anyway? Miks aidata inimest, kes nagunii on suremas? So that they were so surprised about genuine love. They had never seen that. Ja seetõttu nad olid täiega üllatunud sellisest siirast armastusest, mida nad ei olnud kunagi varem näinud. So don't think there's anything funny in Hinduism. Nii et ära üldse arvagi, et hinduismis on midagi lõpplahedat või naljakat või toredat. The gods are cruel. Nende The gods are cruel. jumalad on julmad. Their society is a so-called
caste society Nende ühiskondas valitseb nii-öelda kastisüsteem, in which the caste in which you were born determines your social status. kus selles kastis, kus sa sündisid, see määrab ära su sotsiaalse staatuse. And you're not allowed to marry someone from a higher caste. Ja sa ei tohi abielluda kellegagi kõrgemast kastist, They will kill you. muidu sind lüüakse maha. So it's about people that are nobodies. Nii et see kõik taandub inimestele, kes seal all, nad pole mitte keegi. So they are called the Dalits. Need on lihtsalt nagu tühi õhk. They are just despised because being born in the wrong caste. Ja neid põlatakse seetõttu ainuüksi, et nad on sündinud valesse kasti. And on the top are the Brahmans. Ja siis seal üleval on need brahmaanid, They are honored because they are born in that caste. keda austatakse seetõttu, et nad on sündinud sinna kõrgesse kasti. So the idea of all humans being equal Nii et see mõte, et kõik inimesed on võrdsed, does not exist in Hinduism. Indias või hinduismis sihukest asja pole. And then you say, well, how come that Hinduistic practices became so popular? Ja siis sa paneb mõtlema, et kuidas küll need hinduistlikud praktikad on nii populaarseks And that's saanud. very strange Ja see tõesti ongi and kummaline. yet very clear. Ja samas väga selge, Because the whole of Europe and America sest kogu Euroopa ja Ameerika were thoroughly influenced by Christianism. on valdavalt olnud mõjutatud kristlusest. And the message of Christianity Ja is kristluse sõnum on, there are two places after death. That et peale surma on kaks kohta. one is called heaven or the new earth. Üheks on taevas ehk ka uus maa. You can only get there by following Jesus, giving your life to Jesus. Sinna pääseb vaid siis, kui sa järgned Jeesusele, annad oma elu talle. And the other place is the place of judgment, Ja teine koht on hukkamõistu ja kohtukoht. eternal separation from God. Igavene lahutatus Jumalast. And it described in symbols of fire, Ja seda on nagu kirjeldatud sümbolitega nagu tuli, tulejärv, eternal pain. igavene valu. And it's symbolic language, I know, Ma tean, et see kõik on sümboolne keel, but it's a place you don't want to go to aga see on koht, kuhu sa ei tahaks minna. because it's the place of a lost life, Sest see on koht, kus see elu on igaveseks kadunud. eternal uselessness. Igavene kasutus. You lived in vain Sa oled elanud mõttetult and you missed the only one that loves you. ja jäänud ilma sellest ühest ainsast, kes tõeliselt armastab You sind. choose not to be connected to God. Ja sa oled otsustanud mitte olla ühenduses Jumalaga. And so forever you will not be connected to Ja nii God. saab olema igavesti, sul ei ole mingit ühendust Jumalaga. And it's called hell. Ja selle koha nimi on põrgu. Well, when you believe in reincarnation, Nii et siis sa usud reinkarnatsiooni, uuesti sündimisse. there's no judgment. Seal pole mingit kohtumõistmist. And that made it so popular. Ja see fakt tegigi selle asja nii populaarseks. The idea of a pessimistic worldview that people from India have See mõte või ütleme see, et algul Indias kogu see lugu oli nii pessimistlik. was replaced by an optimistic approach in See Europe. korraga Euroopas asendus sellise optimistliku mõtteviisiga. Like, if you live a decent life Näiteks kui sa elad enam-vähem niisugust viisakat korralikku elu and you die, ja siis sa sured, you're reincarnated. siis sa sünnid uuesti. So next time you might be a better person. Nii et järgmine kord sa oled võib-olla parem inimene. So it even says the future will be better. Isegi see nagu annab sulle lootust, et tulevik saab olema parem. And so it's an optimistic view Nii et see on selline optimistlik maailmavaade. that mankind is in a continuous development Et inimkond ja inimrass on pidevas arengus, of being more noble, more divine, kus sa muutud üha jumalikumaks, üha paremaks and that paradise can be realized on this earth. ja selle läbi paradiis otse kui võib saada reaalsuseks juba maa Just a peal. matter of time. Lihtsalt aja küsimus. Yoga Jooga is a whole set of techniques and approaches kätkeb endas erinevaid tehnikaid ja lähenemisi, to separate your spirit from your body. et eraldada su vaimu sinu ihust. And so those exercises are like in breathing. Ja nii kõik need harjutused ja ka kogu see hingamine, mis seal kaasas käib, For normal people, your breath controls you. tavaolukorras tavainimeste puhul sinu hingamine kontrollib sind. Just be underwater for a minute. Mine vaid minutiks vee alla. You start panicking Sa satud täiega because you paanikasse, must breathe. sest su keha vajab hingata. So
certain kinds of yoga are for breath control. nii et erinevad joogastiilid, need õpetavad, kuidas kontrollida oma So hingamist. not your breath controls you, but your spirit controls your ja breath. nii enam sinu hingamine ei kontrolli sind, vaid sina kontrollid oma hingamist. So I said yoga is a whole spectrum of methods and attitudes. nii et jooga kätkeb endas erinevaid nagu meetodeid ja asju. Some use physical exercises. osa kasutavad nagu füüsilisi harjutusi, Some are more meditative. osad on rohkem meditatsioonile Some are more keskendunud, philosophical. osad rohkem And filosoofilised, it all is to liberate your spirit away from your body. aga selle kõigi eesmärk on vabastada su vaim, eraldada su vaim su ihust. So that's why people like astral traveling. ja seetõttu inimestele meeldivad siuksed need nii-öelda vaimsed rännakud, That the spirit actually leaves the body kus vaim lahkub ihust and is in freedom, ja kogeb täit vabadust, connected with the godly saab dimension. ühendatud mingi jumalusega kuskil. So yoga is in fact to create those kind of experiences. ja jooga on just selleks, et pakkuda siukseid kogemusi. And so people love spiritual experiences. inimestele aga meeldivad vaimsed And so kogemused that's why yoga became popular. ja seetõttu jooga ongi nii populaarne. When they do simple yoga exercises, üks, when kui sa like teed tavalisi here they do joogaharjutusi, simple yoga sa teed exercises, tavalisi joogaharjutusi, they might probably not tell you that it's meant to separate your spirit from your body. või kui sa lähed nii-öelda joogatrenni, siis sulle eeldavasti ei öelda seal, et selle eesmärk on eristada oma vaim oma ihust. They're going to tell you when you advance in those techniques. Nad ütlevad sulle seda siis, kui sa nendes tehnikates juba arened ja edasi jõuad. And that it's actually meant for you to be a supernatural being ja kõige selle lõppeesmärk on see, et sa saaksid niisuguseks üleloomulikuks olendiks, in which the spirit, which is connected with God, mis siis vaimusfääris ühendub Jumalaga, is omnipotent. mis on nagu kõikjal viibiv. So when you would go to India, don't do that. nii et kui sa läheksid Indiasse, So you see people that are trying those things siis sa näed seal inimesi, keda on koolitatud tegema neid asju get demonic powers. ja kes sammutavad endasse teemonlikke jõudusid. So the best is when you see a guru levitating. nii et sa näed seal näiteks mõnda gurut, kes nii-öelda hõljub õhus. So they leave the ground. Nad tõusevad maapinnalt nagu püsti, Spirit is so strong sest see vaimne vägi ta sees on nii tugev, that it can even lift the body from the et see ground. isegi jaksab tõsta selle ihu maapinnalt püsti. Is that fake? No, it's real. kas see on mingi võltsasi? ei, täiesti ehe asi. In connected techniques like karate, näiteks siuksed tehnikad võib rääkides karateest. to be able to cut stones with your bare hands, selleks, et oma palja käega olla võimeline lööma kivisid pooleks, which is physically impossible, mis füüsiliselt on võimatu yet it happens. ja ometigi seda juhtub. And it's all about the powers that the spirit can get see kõik taandub sellele väele, mida vaim suudab ammutada, when it releases itself from the body. kui vaim vabastab enda ihust. So what happens if the spirit leaves the body? nüüd, mis juhtub, kui vaim lahkub ihust? Well, I have a spirit. mul on vaim, It's very connected to my soul, mis on väga-väga seotud minu hingega very connected to my body. ja väga seotud minu ihuga And this spirit protects me. ja see vaim kaitseb mind. Suppose I have a wrong thought. nüüd oletame, et mul tekib mõni vale mõte. It happens to all of us. see juhtub meie kõigiga muide. You pass along a lottery store sa kõnnid mööda sealt kuskilt lotoputkast and suddenly you think, ja korraga mõtled, suppose I would win the lotto. mõtle, kui ma võidaks lotoga, Then I could buy a new car siis saaks omale uue auto and osta, a beautiful house. saaks omale uue maja osta. Who has ever had such a thought? kas keegi on kunagi mõelnud nii? Okay, thank you. suur tänu, Okay, good. väga hea. So what did you do? mis sa siis tegid? You didn't go in and you did not buy a lot. sa muidugi ei läinud ju sisse ega ostnud seda lotopiletit, ega ju? Why not? miks mitte? Because you have a spirit. sest sul on su sees su vaim And your spirit controls your thoughts. ja su vaim kontrollib su mõtteid Your spirit says, this thought is not okay. ja su vaim ütleb, kuule, see mõte ei ole okei. This thought leads to addiction and gambling. see mõte juhib sind mängusõltuvusse. This thought is useless. see mõte on kasutu And I'm not going to spend my money on useless things. ja mina ei kavatse kulutada oma raha mõttetute asjade peale. So it's your spirit, nii et su vaim, because it's here, kuna see on siin, that controls which thoughts you allow see kontrollib seda, milliseid mõtteid sa lubad endal mõelda and which thoughts you
renounce. ja millistest sa ütled lahti. The same as with your feelings. Sama on su tunnetega. I'll be very honest to you. Ma olen teiega väga aus. You know, sometimes I see a beggar Vahel ma näen mõnda kerjust, looking dirty, kes näeb väga räpane välja unwashed, ja pesemata, smelling, haiseb. and I feel a kind of antipathy. Ja siis ma tunnen kuidagi nagu niisugust ebameeldivust ta suhtes. That's a feeling that comes. See on see tunne, mis mul What do I tuleb. do? Mida ma teen sellega? I know this feeling is not right. Ma tean, et see tunne pole õige, The feeling is there, aga tunne on but seal, it's not right. isegi et see pole õige. So I correct myself, Ja siis ma korrigeerin ennast and I said, even if I feel this, ja ma ütlen, isegi et ma tunnen nii, this person deserves love. see inimene väärib armastust. So I even correct my feelings. Nii et ma isegi saan korrigeerida oma tundeid. And, you know, there might be a day in November. Võib-olla on mõni novembrikuu päev, It's cold, it's fog. õues on külm ja udune I feel like staying in bed. ja mul on niisugune tunne, et tahaks jääda I have a little bit voodisse. headache. Väike pea võib-olla valutab veidi So my feelings say stay in bed. ja mu tunded ütlevad, jää voodisse. My spirit says no way. Vaim ütleb, ei jää midagi, I have work to do. sul on tööd vaja teha. I'm going to my workplace. Ja siis ma lähen oma töökohta. So the spirit has control Seega vaimul on kontroll both about my thoughts nii minu mõtete and my emotions. kui minu tunnete üle. I mean, emotions are not easy to change, Tundeid ei ole muide lihtne muuta, but we can check them. aga me saame neid nii-öelda hoida kontrolli all. I can say this emotion is not okay. Ma saan öelda, see tunne ei ole okei. I don't want this emotion. Ma ei taha kogeda seda tunnet. You know, I can have problems with rejection, Mul võib olla probleeme hülgamisega, hüljatustundega. feeling that no one loves me, Ma võin tunda, et keegi ei armasta mind, and I can correct my feelings aga siis ma saan korrigeerida oma and say tundeid those feelings ja öelda, et need tunded are a lie. on vale. I might feel it, Jah, ma võin tunda seda, but those feelings are not the reality. aga need tunded ei ole reaalsus. So this is what the spirit does. Nii et see on see, mida vaim teeb. Now suppose I remove my spirit, Nüüd oletame, et ma eraldan oma vaimu endast. then I become very vulnerable. Siis ma muutun väga haavatavaks. That's when demons come in. Ja siis teemonid tulevad. I'll tell you a story from deliverance ministry. Ma jagan ühe loo vabastusteenistusest. When as a wife in the morning you say goodbye to your husband, Kui sa oled naine, abielus naine ja sa ütled hommikul kodunt lahkudes head aega oma mehele he is going to his work. ja mees läheb tööle An hour later, police car stops in front of your door. ja tund aega hiljem politseiauto või politsei seisab su ukse taga, They knock the door. koputavad uksele, You open. sa teed ukse lahti, You see two policemen. näed 2 politseinikku, They are looking very serious. nad näevad väga tõsised välja And they say there has been an accident. ja nad ütlevad, teate, on juhtunud õnnetus, Your husband died. teie mees sai surma. Then something happens to you. Siis sinuga juhtub midagi sel hetkel. A complete chaos. Täielik kaos, Complete panic. täielik paanika. Everything that's normally in balance. Kõik, mis tavaolukorras on Gets tasakaalus, lost. korraga läheb kõik segi. Whatever is in your hands, you just drop it. Mis iganes on sul käes, sa lihtsalt pillad selle maha. A complete panic. Täielik paanika. You lose control about Sa everything. kaotad kontrolli kõige üle. You might start screaming uncontrollably. Võib-olla hakkad karjuma, You might even beat the police officer. võib-olla lajatad politseinikule. You lose all control. Sa kaotad igasuguse kontrolli enda üle. At that moment, Ja sel hetkel a demon of fear can easily enter your ühel life hirmuteemonil on väga lihtne tulla su ellu, because your spirit is out of order. sest su vaim on nii-öelda kontrolli alt väljas. So when you produce a situation in which your spirit is absent, Nii et kui sa ise lood olukorra, kus su vaim on nii-öelda lahkunud sinus, whether by such a trauma olgu siis mõne traumaatilise olukorra läbi or by using drugs või läbi narkootikumide tarvitamise or by doing yoga, või läbi joogatundides you make käimise, yourself extremely vulnerable, siis sa muudad enda väga haavatavaks and demons see an open door. ja teemonid näevad selles ühte avatud ust. Now, this morning I told you we have an enemy. Ma rääkisin täna hommikul, et meil on He vaenlane, is called devil. kelle nimi on saatan.
He cannot enter our lives tema ei saa lihtsalt suvaliselt meie ellu sisse He can't. tulla. Ta ei saa, because we have a spirit. sest meil on vaim And our spirit controls. ja meie vaim So kontrollib. he cannot enter. Nii et saatan ei saa tulla sisse. So he's waiting for an occasion Küll aga ootab ta võimalust, that you will do something wrong. et sa teeksid midagi valesti. So if you go to a fortune teller, Nii et kui sa lähed mõne, ma ei tea, ennustaja juurde, you're doing something occult, teed midagi okultistlikku, he has an excuse. siis tal on kohe nii-öelda ettekääne, You just open the door, kus sa oled avanud ukse so something will enter your life. ja miski saab tulla selle kaudu su ellu. When you commit an abortion, Kui sa teed aborti, whether as a woman, whether as a man, olgu mehe või naise või mehena, I mean, every child has a father and a mother. sest igal lapsel on nii isa kui ema. So when a man takes decision Nii et kui mees otsustab and says his wife to have an abortion, ja käsib oma naisele aborti teha, at that moment you commit a deadly sin, siis sel hetkel sa saadad korda surmava patu. both of them. Mõlemad, nii mees kui naine. And so they open a door for the demonic Ja oppression. sellega sa avad ukse teemonlikule jälle väele. In those cases, those demons will normally reduce your life. Ja sellistel puhkudel need teemonid ka saavad nagu kahandavad su elu, tõmbavad elu maha. So when you get involved in yoga, Kui sa hakkad joogaga tegelema, first of all, you take part in another religion. esiteks sa kaasad ennast hoopis teise usundisse. The problem is not presented to you like, now we are going to do Hinduism. Loomulikult keegi ei esita seda sulle joogatunnis, et nüüd me hakkame tegelema hinduismiga. They tell you we're going to do yoga. Nad ütlevad, me hakkame nüüd joogat And tegema. it's just some special kind of Ja exercise. seal on lihtsalt nagu mingid tavalised või erilised harjutused. Actually, you are starting with a religion, Aga tegelikult sa oled kaasanud ennast ühte religiooni, but you don't know that. ilma et sa ise teaksidki. So if someone would tell me we're going to do some physical exercises between the working hours, Kui keegi ütleb mulle, too, me saame töö ajal, meil saab olema mingi trennipaus ja me hakkame tegema mingit trenni siin, no problem at all. siis pole mingit probleemi mul It's sellega. okay to live a healthy life. Pole üldse nagu küsimus, Very see on good. nagu hea elada elu, tervet elu, tervislikku elu. But the moment they call it yoga, Aga niipea, kui seda nimetatakse joogaks, they connect these exercises with religion. siis sa seod need nagu harjutused religiooniga. And so in the beginning it might be a bit innocent, Alguses see võib tunduda täiesti süütu asjana, but demons already get an opportunity. aga teemonitel on juba võimalus And the more you go into ja this, mida enam sa selle asja sisse lähed ja sellega kaasa lähed, the more the demonic oppression seda is. enam see teemonlik mõju su ellu tuleb. So the way yoga functions in our world is not the same as in India. Seega viis, kuidas jooga toimib meie maailmas siin, ei ole sama, mis on Indias. But people from here are so stupid, they take anything that they like. Aga meie rahvas on nii rumal, et nad haaravad kinni kõigest, mis neile meeldib. So people in India believe in reincarnation. Inimesed Indias usuvad taassündi They dislike it. ja neile ei meeldi see mitte. Here, we like it. Meile aga kangesti meeldib. And why do we like it? Ja miks meile meeldib? Then there's no God that's going to Sest judge me. siis ei ole mingit jumalat, kes saab mu üle kohut mõistma. So I can do whatever I want. Nii et ma võin teha mida iganes ma tahan. There'll be no punishment. Ei mingit karistust And I'll just come back in the next life ja ma tulen lihtsalt järgmises elus tagasi ja and do something else teen midagi muud. because there's no punishment. Sest ei ole mingit karistust. So that's why this Indian stuff became so popular, Ja see ongi põhjus, miks kogu see India värk on nii populaarne, and it comes out of a rebellion mis tegelikult lähtub ühest mässumeelest. against the God who is a judge. Mässumeelest Jumala vastu, kes on kohtumõistja. Now, I know God is a real father, Ma tean, et Jumal on tegelikult tõeline isa, but at the end he is also a judge. aga kõige lõpus ta on ka tõeline kohtunik. And he who created this earth, Ja tema, kes ta on loonud selle maa, he created us, ta on loonud meid and we are responsible to him. ja meil on vastutus tema ees. And at some point he will judge Ja mingil hetkel ta mõistab kohut our actions meie tegude üle and the way we have behaved. ja selle üle, kuidas me oleme elanud ja käitunud. And so a society that's grown out of Christianity, Ühiskond, mis on kasvanud välja kristlusest, rebellious people want to
deny the existence of Need God. mässumeelsed inimesed tahavad eitada Jumala olemasolu. And so they need another concept. Ja seetõttu neil on vaja midagi muud. If we don't want that God from the Bible, Sest kui meie ei taha seda piibli Jumalat, that God that made laws, Jumalat, kes on loonud seadused, that God that restricts our life, Jumalat, kes piirab meie elu, you shall not eat kes ütleb, sa ei tohi süüa from this tree. sellest puust. You know, we realize that in paradise, Me saame aru, et paradiisis the devil tried to portray God as the restrainer. Saatan püüdis kujutleda Jumalat kui kedagi, kes piirab ja takistab. God who makes your life smaller. Jumal muudab su elu nii väikeseks. God's who forbids self-determination. Jumal keelab siukse ise otsustamise. God who doesn't want your self-realization. Jumal ei taha, et sa ennast realiseeriksid elus ja God oleks who keegi. doesn't want your full development. Jumal ei taha, et sa areneksid. And so that is all in the story of the tree. See kõik käib selle nii-öelda puulooga kaasas. Didn't God tell you you may not eat from any tree? Kas Jumal tõesti ütles, et ei tohi ühestki puust And süüa? Eva says, well, it's not that bad. Eva ütles, no ega nüüd nii hull ka see asi pole. Most trees we cannot eat. Enamus puudest ikka tohime Only this süüa. one. Ainult sellest ühest ei tohi. And then the Satan says, listen. Ja siis Saatan ütles, kuule, If you eat from this tree, you're not going to die. Kuule, kui sa sellest puust sööd, sa ei sure. But you will be as God. Aga sa saad olema nagu Jumal. And that's exactly what Hinduism Ja see says. on just see, mida hinduism ütleb. You are God Sina yourself. ise oledki Jumal. You don't need a God to judge you. Sul pole vaja mingit Jumalat, kes sulle kohut You're mõistab. essentially God yourself. Sest sina oma olemuselt oledki Jumal. And so it's the very old trick of the devil. Nii et see on üks väga vana saatana trikk. When you are God, Kui sina ise oled Jumal, you're not responsible to anyone. siis sa ei vastuta mitte kellegi ees. And you can do what you want. Ja sa võid teha, mida iganes tahad. And for people that have a rebellious Ja attitude, seetõttu ka inimeste jaoks, kes on niisuguse mässava olemisega, this is very attractive. nende jaoks on ütlemata tore lugu. When there's a set of thoughts, Sest kui on vähegi mingid mõtteviisid, when there's a set of lies. kus on mingi komplekte valesid, So, and then doctors come. ja siis arstid tulevad. I'm not against doctors. Mul ei ole midagi arstide vastu muidu. Yeah, we had a patient that was in coma Ja meil oli üks patsient, kes oli koomas and he saw a tunnel ja siis ta nägi mingit and at the tunnelit tunnel was a big ja light. seal tunnelis oli suur valgus. So much peace. Nii palju rahu. Okay. So that's how you take away the fear of death. See on nüüd see, kuidas sa kõrvaldad surmahirmu. Well, as a believer, Usklikuna we have no problem with death. meil pole mingit probleemi sellega. We have a problem with the experience of dying, Meil ei ole probleemi surmakogemusega. but we have no problem with death Meil ei ole surmaga probleemi, because death brings us home sest surma läbi me jõuame and koju it brings us to a new life. ja me jõuame uude ellu. But those lying stories, Aga need valetavad lood, they make us believe that there's no judgment. need panevad meid uskuma, et ei ole mingit kohtumõistmist. So in European American context, Nii et nii Euroopa kui Ameerika kontekstis Hinduism is transformed into a kind of religion. hinduism on muudetud kui mingiks teistmoodi religiooniks. There's no personal God like the Kus God ei of ole Abraham, Isaac and Jacob. Mingit isiklikku Jumalat, nagu oli Abrahamil, Iisakil ja Jaakobil. That one doesn't exist. Sellist Jumalat pole olemas. There's a universal godly thing, Vaat on mingisugune universaalne, mingi jumalik hingus või asi, but you are part of it. aga sina oled osa sellest. You are God yourself. Sina ise oledki The Jumal. only thing that you do is self-realization. Ja ainus asi, mis sa teed, sa eladki ennast välja, To get closer to that, et jõuda lähemale sellele jumalikule asjale. but you need no repentance, Aga sul pole vaja meelt parandada, you need no forgiveness, pole vaja mingit andestust you need not to live according to any rules. ja pole vaja mingite reeglite järgi You elada. just do what is good in your own opinion. Lihtsalt teed seda, mis on sinu arvates hea ja õige. So we see that everywhere in Ja me society näeme seda kõikjal enda ümber, that people have no rules. et inimestel ei ole reegleid. And it's all about Ja self-realization. see kõik tegelikult taandubki mina iseendaks olemisele ja arendamisele. I don't want to be superficial in this, Nüüd ma ei taha olla kuidagi ka pealiskaudne selles loos, but all over America and Europe we have this LGTB movement.
LGTB movements, the movement for homosexuals and meil on- transgenders and meil on nagu nii Euroopas kui Ameerikas on siis see homode nagu liikumine või üldse nagu samasooliste liikumine. if you ever met those people, Ja kui sa eales kohtud nende inimestega, it's of course a complete tragedy. siis see tegelikult on üks tohutu tragöödia. Nobody wants to be a transgender. Keegi tegelikult ei taha olla transseksuaal. No one wants to be a homosexual. Keegi ei taha tegelikult olla homo. For every person, it's a tragedy. Iga inimese jaoks, kes seda on, see on tragöödia. But when there's no God, Aga kui ei ole Jumalat, there's no law, ei ole seadusi and the only thing you do is to realize yourself. ja ainus asi, mida sa teed, on see, et sa lihtsalt elad ennast välja ja oled nagu sa oled, And you do what you want. siis ja teed, mida tahad, You feel what you want. tunned, mida tahad, You think what you want. mõtled, mida tahad And you do not correct it. ja ei korrigeeri seda kõike. So this is of course a very short going into that problem. See on muidugi nüüd väga siuke lühike ülevaade tegelikult nii sügavast probleemist. The people involved needs lots of love. Ja inimesed, kes on kõige selle sisse kaasatud, nad vajavad tohutul hulgal armastust. They need help and love. Ja nad vajavad tohutult abi. But it's not normal. Aga see ei ole samas nagu normaalne And it's käitumine. completely crazy to say it's normal. Ja tegelikult see on täiesti hullumeelne öelda, et samasoolisus ja asjad on normaalne. And they know it's not normal. Ja nad ise teavad, et see pole normaalne. But when there's no God, Aga kui pole Jumalat, there's no normal. polegi midagi, mis oleks normaalne. Pole normaalsuse standardit. Then it's just you realizing what you think you are. Oledki lihtsalt sina ise elades välja seda, kes sa arvad, et sa oled. Now back to the yoga thing. Nüüd tagasi veel jooga juurde. So the yoga is a kind of entry door Nii et jooga on ühtpidi kui niisugune sissepääsu uks towards the occult. mingi okultismi sisse. It has strong occult backgrounds, Ja sellel on tohutult tugevad okultistlikud taustad. and the devil is waiting for you to enter. Ja saatan on ainult ootel, et sa ometi astuks sealt sisse. Because at that moment you just took a first taste Sest sel hetkel, kui sa seda teed, sa oled teinud nii-öelda esimese of the ampsu forbidden fruit. sellest keelatud viljast. Don't go there. Ära üldse minegi selle ligi. So that's why yoga is forbidden area for Christians. Seetõttu on jooga nii-öelda keelatud maa kristlaste jaoks. How can you explain that to a non-believer? Kuidas aga selgitada seda mittekristlasele? That will be quite complicated. See võib olla päris keeruline. You can only say it's part of Hinduistic religion. Sa saad lihtsalt öelda, et see on osa hinduistlikust religioonist. And that is what God has forbidden. Ja see on miski, mille Jumal on ära And keelanud. we don't mix with Hinduism. Ja meie ei sega Kristust hinduismiga. There's so yoga is one of those entry doors. Nii et jooga on üks nendest ustest, kust võib nii-öelda sisse minna valesti. One of the other entry doors in the occult, Üks teine selline okultistlik uks. very unknown. Unknown. Yes, it's unknown that it's Üsnagi nagu tundmatu uks. is martial On arts, võitluskunstid, fighting sports. võitluskunstid, võitlussport. There's nothing wrong with wrestling. Maadluses pole midagi halba. There's a lot wrong with boxing. Küll on aga siukses profiboksis või selles on nagu päris palju Not mööda. because it's occult, Mitte seetõttu, et see oleks okultistlik, but because your brain gets shocked. aga see, et su aju saab pihta, kui keegi lajatab sulle. But those so-called Chinese and Japanese sports, Aga samas on ka sellised Hiina ja Jaapani võitluskunstid. judo, fuyuchi, kung fu, Kung fu, Karate. judo, karate, they are all part of religious exercises. mis kõik on tegelikult osa religioossetest praktikatest. They are all developed by monks, Need kõik on välja töötatud munkade poolt, so it's religious officials nii et need on nagu niisugused ametlikult religioossed from kujud. Hinduistic, Taoistic and Buddhistic Nii background. hinduismi, taoismi kui budismi taustaga. So they present themselves like self-defense sports, Nii et nad esitlevad end, et jaa, see on enesekaitseks, a way to compete with others. et võidelda teistega. The reality is that in those sports, people try to get supernatural powers. Aga tegelikkus on see, et nende spordialade kaudu inimesed püüavad saavutada üleloomulikke võimeid. In the beginning, yoga just looks like exercises how to
work with balance. Judo võib algul tunduda lihtsalt mingi harjutuste kompleks, kus sa püüad ka hoida ja saavutada tasakaalu. How to get your opponent out of balance. Ja püüad õpid, kuidas oma vaenlast tasakaalust välja lüüa. So it just looks like a set of techniques. Nii et see lihtsalt tundub nagu mingi üks komplekt tehnikaid. The moment you get a step further, Aga kui sa lähed sealt veits edasi, they'll explain you that it's possible to know in advance what your opponent is going to do. siis nad selgitavad sulle, et sul on võimalik juba ette teada või aimata, mida su vastane teeb. You can intuitively know, Sa võid kuidagi niimoodi intuitiivselt teada, prophesy profeteerida, that your opponent is going to try that. et su vastane püüab nüüd teha mingit just seda asja. So you can start your defense before it happens. Ja nii sa võid käivitada oma kaitse enne, kui see veel üldse juhtub. So the moment you advance in those fighting sports, Ja niipea, kui sina liigud edasi nendel spordialadel, they'll more and more introduce you into those occult mechanisms. seda enam ja enam nad õpetavad sulle neid okultistlikke võtteid. And to develop a kind of spiritual gifts Ja arendavad sinus nii-öelda mingeid vaimuande, that are not connected with the Holy mis Spirit, ei ole kuidagi moodi ühendatud püha vaimuga, but they're connected with demons. aga mis on seotud teemonitega. Just for one moment, do you think it's possible to cut 4 or 5 bricks with a hand? Mis sa arvad, kas on võimalik lihtsalt palja käega lüüa pooleks 4-5 üksteise peal olevat telliskivi? Okay, we're not talking about bricks that are broken before Ja to ma fool you, ei räägi siin varem juba katkistest kividest, vaid korralikest tellistest. but real bricks. Iga tõeliselt terved tellised. Can you break them with a hand? Kas sa suudaksid selle oma käega lihtsalt kõmm pooleks lüüa? Of course not. Muidugi mitte. How can it be broken? Kuidas see on võimalik siis? When a spiritual force goes in front of your hand Kui üks vaimne vägi läheb sinu käe ees and breaks them before you even touch it. ja murrab või lõhub need enne, kui sa üldse puudutadki neid kive. And when you look at that hand, Ja kui sa siis vaatad seda kätt, you won't even find scratches. sa ei näe seal isegi kriime ega midagi. So these kind of sports Nii et sellised spordialad, might start as sport need võivad alata kui and spordialana, they end into a very occult thing, aga need lõppevad mingi väga okultistliku asjaga, where it's all about supernatural power, kus tegelikult kõik taandub üleloomulikule väele. clairvoyance, to see things before they happen. Sellele, et sa näed asju ette, kui nad üldse sünnivadki. And so the specialists and the people that come to train us in these Nii et things, inimesed, kes tulevad nagu õpetama välja teisi sellel alal, they're able to do things that are supernatural. nad on võimelised tegema asju, mis on üleloomulikud. And that's why we don't go there. Ja see on see põhjus, miks me ei tohiks minna We don't sinna. even touch it Miks me ei tohi isegi puutuda neid because we asju, don't want to go there. sest me ei taha nagu saada kaasatud sellesse. There's no problem with a father and a son doing some wrestling. Selles pole midagi hullu, kui isa ja poeg näiteks omavahel vähe maadlevad. There's no problem two brothers doing some wrestling. Pole hullu, kui vennad omavahel maadlevad. That's normal development. See on niisugune normaalne eluareng. But the moment it comes from Japan Aga niipea, kui see asi tuleb Jaapanist and it comes from Buddhist convent või tuleb kuskilt budistlikust and kloostrist it's developed there, ja seal on see mingi asi välja töötatud, then it's so clear. siis on ilmselge, We don't even touch that. et me isegi ei puutu seda. Then we speak for a moment about Chinese medical science. Ma tahaks rääkida pisut ka Hiina meditsiinist. Now, if you have ever seen a skeleton, Kui sa oled kunagi näinud inimese skeletti, luukeret, then there's something very remarkable. siis seal on midagi väga-väga märkimisväärset. You see the body is divided in segments. Sa näed, et su keha on jagatud nagu segmentideks, osadeks. You can see that by the spinal cord. Sa näed seda läbi ka selgroo. And your body is built up segmented. Ja su ihu koosneb siis erinevatest osadest. When you spread your arms, Kui sa sirutad oma käe, the nerves going through your arms, siis su närvid siin liiguvad su käes, they go in the spinal cord. saadavad siia mingi sõnumi siia selgroosse The nerves that control your ribs, ja siis on närvid, mis kontrollivad su ribisid, they are connected with the appropriate
mis on the omavahel vertebra. seotud siin seljalülidega And there they enter the spinal cord. ja mis jälle annavad nagu sõnumi selgroosse. The nerves that control your legs, Need närvid, mis kontrollivad su jalgu, they go in here. need tulevad siia lülisambasse. So human being is built up out of segments. Nii et inimene koosneb erinevatest segmentidest, osadest. Also insects have that. Putukad muide samuti. You can see how they are divided in segments. On näha, kuidas neil on ka oma nii-öelda kehaosad. And so is any mammal, animals that, Nii nagu ükskõik ka mis loomad and human being. ja inimesed samamoodi. So the structure of our human being is slices. Seega me nii-öelda koosneme erinevatest tükkidest. According to Chinese Taoism, Nüüd Hiinast pärit taoismi kohaselt the human body is part of the universe. inimkeha on osa universumist. And in universe are two powers, Universumis aga on kaks jõudu või väge, the so-called yin and yang. nii-öelda ying ja yang. And the way the man is constructed See viis, kuidas inimene on According loodud, to üles this religion, ehitatud vastavalt siis sellele usundile, is like an orange. on see, et ta on nagu apelsin. And so apelsine is divided in meridians, in portions. Ja apelsin on siis jaotatud sektoriteks. So we are segmented. Nii et meie inimestena oleme ka nagu You can see that. osadena, me näeme seda. When you see a skeleton, you see it. Kui sa näed oma või inimese luukeret või skeletti, siis seda on näha. Chinese Taoistic medical science Siis Hiina taoistlik meditsiiniteadus says we are constructed like a orange. ütleb, et me oleme nagu apelsin. In one portion, Ühes osas yin goes up. ying tuleb üles, In the next portion, yang goes down. ühes sektoris ying tuleb üles, teises sektoris yang läheb And alla. then in one, yin goes up. Ying tuleb jälle üles, Next one, yang goes järgmises yang läheb alla. down. And health is when exactly the same amount of yin goes up and yang goes down. Ja tervise, mis puudutab tervist, samamoodi ying ja yang muudkui käivad üles-alla. And as long as there's balance, you're healthy. Ja seni, kuni nad on tasakaalus, oled sa ka terve. We don't have that structure. Aga meil ei ole inimestena niisugust struktuuri. Scientific nonsense. See on täielik niisugune teaduslik jama. So when a person gets sick, Nii et kui inimene jääb haigeks, according to this religion, siis vastavalt taoismile somewhere the flow of yin or yang is obstructed. kuskil selle yingi või yangi nii-öelda vool on takistatud. It's somewhere blocked. Kuskil on mingi jama, mingi plokk on ees. So what do? Mida sa siis teed? You put some needles in there. Paned sinna, torkad mõned nõelad sisse. And then the flow will continue. Ja siis see vool nii-öelda taastub. It's complete scientific See on nonsense. üks täielik teaduse mõttes jura. But it's part of a religion that has this kind of view on universe. Aga see on niisugune religioosne, mingi niisugune mõtteviis, et me oleme osa universumist. And people embrace this Ja inimesed võtavad selle omaks, because they think it's closer to nature than Western medication. sest nad arvavad, et see on palju looduslikum asi, kui lihtsalt tarvitada ravimeid. It's a very old superstition. Aga see on üks väga vana niisugune vaimne asi. We used to have similar superstitions in Europe. Mitte vaimne asi, aga ütleme, vaimne asi ka, aga ütleme nagu niisugune arvamus lihtsalt või In the uskumus. time of the Greek and Roman Empire. Meil Euroopas oli samamoodi Kreeka ja Rooma impeeriumi ajal. At that time, they believed human body consisted of 4 fluids. Tol ajal usuti, et inimkeha koosneb 4 vedelikust. They are blood. On veri, People who have too much blood are sanguinis, kui sanguiinikutel on liiga palju verd, meaning they're too bloody. see tähendab, nad on liiga verised, There's melancholos. siis melanhoolikud, It's black gall. neil on see must sapp, There's choleric, nemad on koleerikud which is the yellow gall. ja siis on kollane sapp And there's phlegma, ja siis on which flegmaatikud, is slime. mis on nagu sülg. And so when a person was sick, Nii et kui keegi jäi haigeks, they said this person must have too much blood. siis öeldi, et sel inimesel on kas liiga palju verd So they'll put some leeches on you to suck off some blood. ja siis talt lasti nii-öelda verd välja. And so that whole medical Nii et science, kogu see nii-öelda meditsiiniteadus, first of all, it didn't work. esiteks see ei toiminud Complete nonsense. ja teiseks oli täielik jama.
It was an idea, a philosophy. aga see oli lihtsalt üks filosoofia, üks mõte. And we abandoned that. Ja meie ülgasime selle. I'm happy no doctors today try to get my Ja mul blood on hea meel, et ükski arst ei tule täna mu vere kallale, et verd lasta minust. or make me drink a lot of slime. Või panna mind rohkelt mingit lima jooma. So because those things are not believed anymore. Sest nendesse asjadesse ei usuta tänapäeval enam. So why do we leave this kind of Aga miks me superstition? siis usume kõiki jingi ja jangi? It's really stupid. Täielik rumalus. But it's part of a religion. Aga see on jälle osa religioonist. And that makes it attractive. Ja see on see, mis muudab selle What kütkestavaks. does this religion promise us? Aga mida see religioon tootab meile? Balance. See lubab meile tasakaal. Balance. Tasakaal. Long lives. Pikka elu. And people just take it. Ja inimesed lihtsalt võtavad sellest It's kinni. superstition. Aga see on lihtsalt üks udu. And that's why it opens the doors for all kind of demonic Aga stuff. samas see avab ukse igasugu teemonlikele asjadele. So this is the modern witchcraft. Nii et see on nii-öelda sihuke kaasaja nõidus kõik. You know, in the past also Estonia had the old witchcraft. Vanal Eesti ajal ja igal pool mujal ka oli nii-öelda sihuke vana nõidade värk. I think when the Swedes started ruling this country, Ma arvan, et see oli, kui rootslased hakkasid siin maal valitsema, they ended that kind of witchcraft. siis nad tõmbasid siuksele nõiduse värgile joone alla. It was forbidden. See oli keelatud. Same in my country. Sama Hollandis. Some witches were executed. Mõned nõiad tapeti ära. Also, innocent people were accused and executed. Kahjuks küll ka osa süütuid inimesi süüdistati ja But tapeti. that medieval witchcraft stopped existing. Aga siukene keskaja nõiduse värk, see lõpetas oma eksisteerimise. But the desire of people to get to the supernatural Aga samas see inimeste igatsus üleloomuliku järele, without being responsible to God ilma omamata vastutust Jumala ees, is very big. see oli ja on endiselt väga suur. How can we get the supernatural Kuidas me siis saaks võtta selle üleloomuliku without repentance, ilma meeleparanduseta, without obedience, ilma sõnakuulelikkuseta, without forgiveness? ilma andestuseta? People are very curious about that. Inimesed on väga huvitatud ja uudishimulikud selles osas. Some of you know that I sometimes prophesy. Osad teist teavad, et ma vahel profeteerin. And I discovered something curious in when I prophesy. Ja I discovered something curious. ma olen avastanud midagi huvitavat sellest, kui ma profeteerin. Sometimes it goes very easy, Vahel see käib väga lihtsalt and sometimes it goes very ja difficult. vahel see on väga raske. And I tried to analyze why that Ja was. siis ma püüan analüüsida, miks see on nii And I olnud. found one of the reasons. Ja ma olen leidnud ühe põhjuse, Some people want the prophetic word et osad inimesed, kes tahavad prohvetlikku sõna, because they want to know the will of God, nad tahavad seda seetõttu, et teada, mis on Jumala tahe. and they want to obey that will of Ja nad God. tahavad kuuletuda sellele. Then prophecy comes easy. Ja siis see profeteering tuleb väga kergelt. Others come, Teised aga, kes and tulevad, they just want to know if their business is going to nad flourish. tahavad lihtsalt teada, kas nende äri saab olema edukas. So it's not about obedience. Nii et seal pole küsimus sõnakuulelikkuses. It's not about getting closer to God. Ei ole selles, et jõuda lähemale Jumalale, It's about getting more money. vaid see on selles, et saada rohkem pappi. And of course, I can't see that at their Ja mina faces. muidugi sel hetkel, ma ei näe, see ei ole neile näkku So I kirjutatud. start prophesying, and it's hard. I can't find anything. Revelation doesn't come. Ja siis ma hakkan profeteerima, aga see on nii raske, ma ei saa mingit ilmutust nende Or it comes very kohta. difficult. Või see tuleb kuidagi nii raskelt, Because people can even towards God, they can have the wrong attitude. sest isegi inimestel on Jumala suhtes oma mingid hoiakud. So the basic point is this. Kogu asja nagu põhituum on see. God loves a real relationship with us. Jumalale meeldib ehe tõeline suhe meiega. In this relationship, Ja selles suhtes he asks first for obedience. ta küsib ja ootab meilt esmalt sõnakuulelikkust. He asks us to do his will. Ta ootab, et me täidaks tema tahet. So he starts a walk with us. Ja siis ta hakkab elama ja käima meiega. Do what I say. Ta ütleb, tee seda, mis ma sulle ütlen. Obey when I tell you something. Kuuletu mulle, kui ma palun sul seda teha. In that process, Ja keset seda protsessi, a deeper relationship grows, ja mida sügavamale su suhe Jumalaga muutub, and the relationship master-servant see suhe, nii-öelda peremehe ja sulase suhe, changes in a relationship toward friendship. see muutub üheks sõpruseks.
But it starts with obedience. aga see algab sõnakuulelikkuses. Obedience will always be there, sõnakuulelikkus jääb alati muide olema, but our knowledge of God grows, aga meie tundmine, Jumala tundmine kasvab and a kind of friendship is ja developed. see sõprus meie vahel, see areneb. There was a time in the book of Genesis Esimese Moosese raamatus oli aeg, that God visited Abraham with 2 angels. kus Jumal külastas Abrahami oma 2 ingliga At some point, God sends the 2 angels, you go in front of me. ja Jumal saatis need 2 inglit enda eel. And then you hear God talking to himself. Ja siis sa loed seal, kuidas Jumal rääkis iseendaga. And this is what God says to himself. Ja see on, mida Jumal ütles iseendale. Shall I hide from Abraham what I'm about to do? Kas ma peaksin varjama Abrahami eest, mida ma nüüd kavatsen edasi teha? Because he is my friend. Sest et ta on ju mu sõber. Kuidas ma saaks varjata seda, mida ma kavatsen teha, kuna Abraham on ju mu sõber? You know, Abraham obeyed God in leaving his own country. Abraham kuuletus Jumalale ja jättis oma maa. So then a relationship is built. Ja nii üks suhe sai hakata kasvama tema ja Jumala vahel. And at some point, there's like intimate knowledge. Ja mingil hetkel see muutus väga lähedaseks üksteise There's like a tundmiseks. friendship. Nagu üks sõprus. And God will even share his heart with you. Ja Jumal isegi jagas Abrahamiga, jagab sinuga oma südant. This is God's idea about relationship with man. See suhte omamine inimesega, see on Jumala idee ja igatsus. So the completely other attitude, Aga teine totaalselt teistsugune suhtumine, the attitude of the devil mis on saatana suhtumine, is to try to be independent, on püüda olla iseseisev või sõltumatu. not to need God, Mitte vajada Jumalat, make yourself equal to him, olla ise võrdne temaga, not to need him, mitte vajada teda and try to get the supernatural without God. ja püüda saada osa üleloomulikust ilma Jumalata. You know, the devil himself Saatan ise once was one of the oli archangels. kord üks üleminglitest. He was living in heaven, close in the presence of God. Elas taevas väga lähedal Jumala ligiolus. And you know, we can't really imagine how that was. Ja me isegi ei kujuta praegu enam ette, kuidas see võis olla. But he is one of the most important identities close to God. Aga ta oli üks väga oluline isik seal taevas ja väga lähedal Jumalale. And then once comes the day Ja siis kord tuli päev, that he says, I can be equal to him. kus ta ütles, ma võin olla võrdne temaga. Why should I listen to him? Miks ma üldse peaks enam teda Why should he kuulama? be my boss? Miks tema peaks mu ülemus olema? I have enough power. Mul on endal ka piisavalt I väge. don't need God. Mul pole mingit Jumalat vaja. I am beautiful enough. Ma olen piisavalt I am ilus, powerful enough. piisavalt võimas. I can manage without him. Ma saan ilma temata ka I hakkama. don't need his laws. Mul pole vaja tema So he seadusi. starts rebellion. Ja ta hakkas mässama. So what we find in Hinduism and Buddhism and Seega, mida Taoism me leiame hinduismis või budismis või taoismis, is this seed of rebellion. on selline mässumeelsuse seeme. We don't need God. Meil pole vaja Jumalat, We ourselves are God. me oleme ise Jumalad, We can save me ourselves. võime ise end päästa, We can create a better earth võime ourselves. ise luua parema maa, We. meie. Life is about me, Elu kõik käib minu ümber, my self-realization. mina ise elan end välja. And so we're trying to look for ways how to make that work. Ja me püüame leida teid, kuidas panna seda kõike sündima. That explains our desire for these kind of false religions. Ja see selgitab ja põhjendab ka inimeste igatsust kõikide nende valede religioonide järele. So in the New Age world, Nii et New Age'i maailmas people pick from everywhere inimesed nopivad erinevaid asju kõikjalt. in order to safeguard their own lives without God, Selleks, et päästa oma enda elusid, aga ilma Jumalata. to protect their lives Et against kaitsta oma God, elu, to heal their bodies et without tervendada God. oma ihu ilma Jumalata. I'm not talking about medical science, Ma ei räägi praegu meditsiiniteadusest. but everything that their soul and spirit needs without God. Aga kõik, mida nende hing ja vaim vajab, nad otsivad seda igalt poolt mujalt, aga ilma Jumalata. And then you find something in Hinduism, Ja siis sa leiadki midagi you'll hinduismist, find something in Taoism, midagi taoismist, you'll find something in paganism. midagi paganlikust maailmast. Everywhere you find things that can make you independent Sa from God. leiad igalt poolt midagi, mis aitab sul olla sõltumatu Jumalast. So
that explains this kind of world. ja see selgitab, miks me maailm on selline, nagu see täna And on. it just explains its popularity. Ja miks kogu see lugu on nii populaarne. When this nation would be thoroughly Christian, Kui see rahvas oleks südini kristlik, people would laugh about those things. inimesed naeraks niisuguste And asjade they üle would say, we don't need this. ja nad ütleks, me ei vaja seda, We don't need this. meil pole vaja seda, Because we know God. sest me tunneme Jumalat. When we are desperate, He will speak to us. Ja kui me oleme meeleheitel, siis Jumal kõnetab When we are meid. sick, He will heal us. Kui me oleme haiged, ta tervendab meid. He'll speak to us about the future. Ja ta räägib meile, mida me tulevik toob. He gives us peace in our Ja hearts. ta annab meile rahu südamesse, A peace that is based on a good relationship with God. rahu, mis tugineb ühele suhtele Jumalaga. Not fooling yourself. Mitte läbi enesepettuse. You know, you can create feelings of peace without peace being there. Sa võid luua või tekitada endas rahutunnet, ilma et tegelikult rahu oleks. Suppose I have a conflict with my brother Oletame, et mul on mingi tüli või konflikt oma vennaga and I'm also guilty. ja mina olen ka süüdi selles. Do you think God will allow me to have His peace? Mis sa arvad, kas Jumal laseb mul keset seda kõike omada rahu? No. Ei lase. The moment I will try to find His presence, Niipea, kui ma lähen ja püüan kogeda ta ligiolu, He will tell me, Jumal ütleb mulle kohe, you have to fix something. sul on mingid asjad vaja korda panna. You're not loving your brother. Sa ei armasta oma venda You misbehaved towards ja your sa brother. olid väga ebaviisakas ta suhtes. But you know, when I go in meditation, Kui ma aga hakkan mediteerima, you know, I'll have my feeling of peace without doing justice. siis ma saan selle rahutundega kätte, ilma et ma läheks, paneks oma asjad So korda. I'm just fooling myself. Nii et ma tegelikult petan iseennast. I'll take another few snapshots. Ma püüan veel siin mõned asjad esile tuua. So, Reiki. Räägime reikist. Kai already explained that sometimes things of New Age are very similar to things in Christianity. Kairi juba oma tunnistuses ütles, et vahel mõned asjad New Age'is on väga sarnased kristlusele, Because they both deal with the spiritual dimension. sest mõlemad tegelevad vaimse sfääriga. They both deal with the supernatural. Mõlemad tegelevad üleloomulikuga. So things can look very similar. Nii et asjad võivad tunduda väga sarnased. So Reiki is healing the sick by laying on of hands. Nii, reiki tähendab siis käte abil, käte kaudu inimeste tervendamist, So- käte peale panemise kaudu. So when a person comes to Reiki Nii et kui inimene, keegi läheb siis reiki praktiseerija juurde and they lay hands on someone, ja reiki seal spetsialist paneb oma käed peale, nothing is going to happen. siis mitte midagi ei juhtu. No, you have to be tuned into the supernatural Ja energy. seetõttu sa pead ühendama ennast selle üleloomuliku vaimse energiaga. So you need a master that tells you how to meditate, Sest siis sa vajadki ühte nii-öelda isandat, kes ütleb, kuidas mediteerida and he prepares your spirit ja see valmistab su vaimu ette, to be connected with that supernatural energy, et saada ühendust selle üleloomuliku energiaga. and then to channel that power to the person that Ja has a siis sickness. kanaldada see sellesse inimesse, kes on haige. Does it work? Kas see toimib? Yes. Jaa. Does it look similar to what we do? Kas see näeb sarnane välja, mida me kristlastena teeme? Yes. Näeb. Why? Miks? Because we direct the power of the Holy Spirit Sest to a person, meie paneme ka käed peale, aga me edastame püha vaimu väge. and they direct a demonic power to a Aga person. nemad edastavad teemonlikke väge But inimestesse. they both use their hands, Aga mõlemad kasutavad oma käsi. and so it looks very similar. Nii et näebki väga sarnane välja. And so people that are watching from a distance, Nii et inimesed, kes seda nagu eemalt vaatavad, they are saying it looks like the same. nad ütlevad, kuule, see tundub nagu üks ja sama asi. And some Reiki masters will even say, well, we're doing the same as Jesus did. Ja osade reiki nii-öelda meistrid ütlevad, me teeme sama asja, mida Jeesus tegi. But for Reiki, you don't need repentance. Aga reikis sul pole vaja meelt parandada. You don't need to reconcile with God. Sul pole vaja leida lepitust Jumalaga. You don't have to be a relationship with your Heavenly Father. Sul pole vaja omada suhet taevase You isaga. don't need to pray. Sul pole vaja palvetada, You don't need obedience. pole vaja olla sõnakuulelik. You just have to tune in. Sa lihtsalt pead ennast häälestama sellele lainele. And it seems it's all without price. Ja tundub, et see kõik käib otse kui ilma hinda maksmata. It seems what the devil
offers us is without price. tundub, et saatan pakub meile asju, kus pole vaja maksta hinda. Although Kyrie had to pay a lot for it. Kuigi Kairi pidi palju pappi välja käima nende asjade But eest. they never talk about the spiritual price. Aga tegelikult kunagi ei räägita vaimsest hinnast, mis Because tuleb every maksta. moment that you connect to those evil supernatural Sest powers, iga kord, kui sa ühendud nende nii-öelda kurjade vaimsete sfääridega, you're alienating yourself from God. siis sa üha enam eemaldud selle tõttu Jumalast. So some people think they can be one leg in Estonia, one leg in Russia. Osa inimesi arvab, et Border võivad olla going here. ühe jalaga Venemaal, teisega Eestimaal ja piir läheb 2 jala vahelt. I'm sure the devil will pull you on the wrong side. Ma olen täiesti kindel, et saatan tõmbab su valele poolele ühel hetkel. So you'll be in pain. Ja siis sa saad kogema valu. On this area of New Age, Rääkides kogu sellest New Age'i valdkonnas, there's a lot of weird stuff. seal on palju selliseid ummamuudu asju, Things that are complete nonsense. selliseid täielikke jamasid asju. One of them is so-called bioresonance. Üks neist on niisugune asi nagu bioresonants. You ever heard about that? Olete kunagi kuulnud sellest midagi? Some people have heard about Osad it. on. And so the idea is this. Selle asja mõte on siis see, They put 2 electrodes in your hands, et nad annavad sulle 2 elektroodi kätte, connect you to a kind of machine. ühendavad su mingi masina külge. Well, someone stole such a machine and checked what it was. Kunagi keegi inimene varastas selle masina ära, et näha, mis see endast täpsemalt kujutab. It's just a lie detector Tegelikult see on lihtsalt tavaline valedetektor, that measures the amount of sweat in your hands. mis reageerib siis su peopesadel olevale higile. So again, that's nonsense. Nii et jälle lihtsalt üks puhas pettus ja jama. And then in some way they tell you that there is a frequency wrong in you. Aga siis nad ütlevad sulle, et kuule, sinu mingid lainepikkused su sees, nendega on midagi viltu. And that your liver has a wrong frequency. Ja sinu maksal on nagu valed lainepikkused, maks ei ole õigel lainel. Your liver doesn't have a frequency. Maksal ei olegi mingeid laineid, kui teada tahad. Doesn't have one. Seal ei olegi mingeid. And your kidneys don't have a frequency. Ja su neerudel ka mitte. Your heart, you can feel it. Jah, su süda, sa tunned, kui see nii-öelda But your tuksub. organs do not have frequencies. Aga muudel olendid või nendel organitel ei ole mingeid It's all lainesagedusi. nonsense. Täiesti jama. And so then by seeing if the frequencies are out of Aga nad order, ütlevad, vaata, su need lainepikkused, need ei ole paigas. they can tell you where you're ill Ja siis nad ütlevad sulle, kus sa oled haige. and they prescribe you some Ja medication. siis nad määravad sulle teatud ravi. One day in one of the churches that I know came a girl, Ühte kogudusse, üks kogudus, mida ma tunnen, üks tüdruk tuli sinna. and the moment the worship started, Ja niipea, kui ülistus algas, she would get into coma. ta langes koomasse. So it's a very big church. See oli väga suur kogudus. So they called an ambulance, Ja siis kutsuti kiirabi. brought the girl to a hospital. Tüdruk viidi haiglasse. That she woke up, Ta ärkas üles. nothing wrong with Ja her. mitte midagi polnud viga. Next week she came again to church. Järgmine nädal tuli jälle kirikusse. The moment the worship started, she Niipea, got kui in coma, ülistus algas, langes jälle koomasse. ambulance, hospital. Jälle kiirabi, haigla. And so at some point they asked me, can you solve this? Ja mingil hetkel mu käest küsiti, kas te võiks ju tulla lahendada selle asja. So she was with the family. Ja ta oli seal oma perekonnaga. The moment I came in the door, Ja niipea, kui ma uksest sisse astusin, unconscious. kõmm täiesti teadvuseta maas see tüdruk siis. I couldn't even talk with her. Ma isegi ei jõudnud talle midagi öelda. So I got some information Ja siis ma sain natuke infot ta kohta. and I decided to visit her mother Ja siis ma otsustasin minna külla ta emale, because that was the problem. sest seal oli see probleem. So this girl came to believe in Jesus, See tüdruk oli saanud usklikuks, hakanud Wanted uskuma to be a Jeesusesse, Christian. tahtis olla kristlane. but her mother was doing bioresonance. Aga tema ema tegeles selle bioresonantsiga. So you have 2 spiritual worlds. Nii et 2 erinevat vaimumaailma. One is the home, which is full of occultism. Üks, kus ühel pool kodu täis okultismi, The other one is the church, teisel pool kogudus full of the Holy Spirit. täis püha vaimu. And you know, the girl was 14. Ja tüdruk oli kõigest 14. Otherwise, I would have told her, leave your house, Muidu ma oleks talle ütelnud, lahku kodunt go and live with some Christians. ja mine ela mõndade kristlastega But you koos. can't do it because according to law, she's a minor. Aga seaduse järgi ta oli alaealine ja seda ei saanud So I teha. wanted to talk with the mother. Nii ma läksin emaga rääkima. I entered this house. Läksin nende koju. It was completely filled with
God statues. ja see oli täis erinevaid nii-öelda jumala kujusid. All the Hinduistic gods were there. Kõik hinduismi erinevad Buddhas jumalad, were there. They budad were all seal, there. kõik seal need. And I said, what is your profession? Ja ma küsisin, mis teie amet on? She said, I am doing bioresonance on horses. Ja ta ütles, et on horses, et ma korraldan hobuste peal, teen need bioresonantsuse neid sessioone. I said, okay, so with human beings, they have to take the 2 electrodes. Ma ütlesin, okei, inimesed peavad võtma selleks kätte 2 elektroodi. But how are you going to do that on Aga kuidas horses? te seda hobuste peal teete? Because they have no hands. Sest neil ju pole käsi. I said, no, I have another method. Ta ütles, ei, mul on hoopis teine meetod. I have this piece of wood, it's called a V-rod. Mul on nagu siukene nagu mingisugune puutükk nagu veekujuline niukene mingi. Occult people try to find water with that rod. Ja okultisti nagu tegelevad inimesed, nad püüavad vett leida nagu mingi kõrs või mingi puutükk või mingi asi. Teate või? Do you know what I mean? Teate, millega on ja see veesoonte A forked otsija bit of nagu. fruit and Okei. Mingi siuke käivad, püüavad leida nagu neid. So that kind of rod. No siukene asi. And she said, well, I go along the horse with that rod. Ja siis ta ütles, ma lähen hobuse juurde sellega. And I feel where the vibrations are wrong. Ja siis ma kogen, kus selle hobuse vibratsioonid on valed. And so when I see there's a wrong vibration in the Ja kui ma liver, tajun seal mingit valet vibratsiooni, I take horse food siis ma võtan hobuse toitu and I put it in a kind of microwave. ja panen selle mikrolaineahju And then I put the right frequency on there. ja siis panen õige nagu selle sageduse peale. So the horse food starts shaking a Ja bit. see hobuse toit hakkab seal vibreerima mikrolaineahjus. And then I give them that Ja horse siis food. ma annan hobusele selle That will sisse, heal the horse. et see tervendaks hobuse. Now the point is, if you put horse food in a kind of microwave, Nüüd, kui sina paned hobuse toidu mikrolaineahju, the moment you take it out, niipea kui sa selle välja võtad, all frequency is gone. kogu see lainesagedused on juba läinud. So it's double Nii nonsense. et see on nagu topelttobedus. First he tries to find something that's not Esiteks, there, ta püüab leida midagi, mida nagunii pole, and then she gives a medication that does not work. ja siis annab talle hobusele rohtu, mis nagunii ei toimi. And so that's how she has an income. Ja see on see, millega ta raha teenis. So even in the world of New Age, you find a lot of very foolish Nii et superstition, ka New Age'is sa leiad ikka täiega tobedaid tobedusi. like the stones that have frequencies. Näiteks öeldakse, et kividel on omad mingid lainesagedused, pikkused. And so if you're a certain stone, it will be good for your stomach. Teatud kivid on head su kõhule, Other stone will be good for your brain. teised kivid on head su ajule, Other one will make you crazy. teised ajavad su hulluks. And also that is nonsense. Aga ka see kõik on ju tegelikult nonsense. But when you believe in such a thing, Kui sa ka usud sellisesse the devil is asja, ready to give you some confirmation. siis saatan on enam kui valmis andma sulle kinnitusi, et see toimib. Because he wants you to believe in all kind of things except God. Sest ta tahab, et sa usuks mida iganes, aga mitte Jumalat. So people spend a lot of money on special jewels Nii et inimesed kulutavad ka palju raha erinevate nagu kivikeste või asjade peale, that ehete peale, supposedly influence your soul and spirit mis väidetavalt peaks mõjutama sinu vaimu ja hinge and make you happy, ja muutma sind rõõmsamaks, balanced, gave you a good marriage. kinkima sulle õnneliku abielu. But now I'm going to explain you something terrible. Ma tahan teile selgitada midagi kohutavat. When I go to South America Kui mina lähen Lõuna-Ameerikasse and I see a beautiful tree, ja ma näen seal mõnda ilusat puud and I think that's a beautiful tree, ja ma mõtlen, on ikka ilus puu. that's probably a God. See on eeldavasti Jumal. So let's bring a sacrifice there. Nii et toome siin nüüd ühe ohvri. So I bring some flowers, Ja siis ma toon sinna lilli, bring some rice, toon võib-olla riisi, put it at the foot of the tree. panen need sinna puujalamile What is going to happen? ja mis siis juhtub? At that moment, Sel hetkel demons are going to enter that tree teemonid sisenevad sellesse puusse, because I create a place of worship. sest mina olen loonud ühe ülistuspaiga. And the devil says, okay, Ja saatan ütleb, heakene you küll, just told me sa just ütlesid mulle, the tree is mine. et see puu kuulub nüüd mulle. And so if someone wants to cut that tree, Ja kui keegi tahab selle puu maha võtta, he'll probably die siis sa eeldavasti sured, because it falls on him. sest
because it will fall on him. sest The one that tries see to cut puu it. võib kukkuda selle inimese peale, kui keegi läheb seda maha võtma. Because I made it a place of worship. Sest mina olen loonud selle mingiks ülistuspaigaks. We open doors for the demonic. Meie avame ise uksi teemolikule. In the country Haiti, Haitil it's people are Catholic. inimesed on katoliiklased. It used to be a French colony, so See oli people are Catholic. kunagi Prantsuse koloonia And most of the people there are descendants of slaves. ja enamus inimesi seal on endiste orjade järeltulijad. So they were deported from Africa to Haiti. Neid transpordi Aafrikast Haitile. Of course, with them they took their gods. Loomulikult ühes läksid ise ja võtsid oma jumalad ka kaasa. It's spirit worship. See on niisugune vaimude ülistamine ja kummardamine. And in that part of the world we call that voodoo. Ja tolles maailma osas me kutsume seda voodooks. And you find that all over Central America. Ja seda leidub üle kogu Kesk-Ameerika. It's a religion. See on jälle ka üks religioon. Now, in Haiti, Catholicism was official religion. Haitil oli katoliiklus ametlik religioon. So in the hospital you have a Catholic pastor. Nii et haiglates on katolik pastor, In the army you have a Catholic pastor. sõjaväes on katolik pastor, At schools you have Catholic religious teachers. koolides on katoliku usundi õpetaja. So Catholicism is a religion. Nii et katoliiklus on seal nende usund. At some point the president found that the basic religious feelings of the people were not met. Aga mingil hetkel president avastas korraga, et tavainimeste kõige algelisemad nagu usulised vajadused ei ole rahuldatud. So he announced that voodoo would be the second official religion. Ja nii ta kuulutas voodoo teise ametlikuks usundiks oma maal. So from now on, Nii et the hospital will also have a voodoo priest. täna on siis haiglates seal ka voodoo preester, The army will have voodoo priest. sõjaväes on voodoo There preester will be voodoo lessons on high ja school. koolis õpetatakse voodoo tunde. And so voodoo is official. Nii et voodoo on nagu ametlik asi. Half a year later, Pool Haiti aastat was hiljem. struck by an earthquake. Haitit tabas maavärin Whole country was ja destroyed. kogu maa sai hävitatud. When they just recovered from that, Ja niipea, kui nad sellest välja tulid, they got a hurricane. siis tuli sealt orkaan, Country was again maa destroyed. oli jälle täiesti maatasa. It brings no blessings. Siuksed asjad ei too mingit It brings õnnistust. no blessings. Ei too õnnistust. The same is in Eastern Africa. Ja sama ka Ida-Aafrikas. I've been there now 6 times for a whole month. Ma olen seal käinud nüüd 6 korda, olnud seal alati 6 aega kohal. Officially, the people are Christian, Inimesed seal ametlikult on jah kristlased, but every clan has their own temple aga igal klannil seal on oma tempel, devoted to the gods, mis on pühendatud jumalatele, and that they sacrifice animals. kus nad ohverdavad loomi. When they have a big problem, they cut off a finger of one of their children Yep. and sacrifice that. Ja kui neil on mingi tõeliselt suur probleem, nad lõikavad mõnel oma lapsel sõrme maha ja ohverdavad selle altaril. Well, when they have a real big problem, Ja kui neil on ikka tõeliselt suur probleem, they steal a child somewhere, siis nad varastavad kuskilt lapse, kill it and sacrifice it löövad ta to their maha ja spirits. ohverdavad selle vaimudele. And now you're asking why those countries are poor Ja te küsite, miks need maad on vaesed and nothing works there? ja miks siis seal ei toimi. When you do those kind of things, Kui sa teed kõik siis ükseid asju, you alienate yourself from God. siis sa eemaldad või taandad enda jumalas. No blessing at all. Ja seal ei ole mingit õnnistust selles. And of course, children can't help that. Ja muidugi lapsed ei saa sinna midagi parata. But as long as those things are allowed, Aga seni, kuni kõik need asjad on there will lubatud, be no blessing. ei ole ka mingit jumala õnnistust. Yeah. Okay. Yes, I'm totally forgetting that we need coffee. Ma unustan täiega ära, et meil on vahepeal pausi vaja teha ja kohvi So juua. we'll have a break. How long? Kui kaua me pausi teeme? He has it there, but I'm not looking there. Antonil on meil spikker välja pandud, aga Gordon üldse ei vaata. Jaa, see on hea, kui Gordon satub hoogu. Aga ma arvan, et meie ihud vajavad natukene lihtsalt selja ja jala sirutust ja kes tahab, saab õues hapniku ammustada ja saab kohvi ja teed ja näksimist, nii et teeme sellise 15 minutit pausi, me ei raatsi rohkem aega, aga lihtsalt saame natuke virgutada ja siis, kui kellelgi on külalise vastu huvi rohkem tekkinud, seal vestibüülis on Gordoni plaadid ja raamatud müügil, nii et tere tulemast sinna ka.